Donc, on continue. نعاودو. Le grand N, c'est le nombre de pas faits. عدد الخطوات. كي نقول خطوة يعني خطوة هي المسافة ما بين تصادم وتصادم. دونك عدد الخطوات الكلي بصح dans le sens positif et négatif. N صغيرة كما شفنا في لاباج 6 هو dans le sens positif و N ناقص N صغيرة هو dans le sens négatif. Voilà. Le M هذا c'est la différence ما بيناتهم. Donc c'est la différence. Le M c'est la différence ما بين اللي يروحوا في le sens positif واللي يروحوا في le sens négatif. Bon, N est supposé très grand. C'est normal. عدد les pas à l'échelle microscopique تاع une molécule تمشي il est supposé bien sûr très grand. Donc نقدروا نروحوا من la formule تاع قبيل PM ونمدوا لها هاد la forme gaussienne. تشوفوا فيها باللي c'est une forme gaussienne. Donc vous avez à démontrer هاد la forme. من la formule تاع قبيل PM تاع la page 6 نلقاو la forme gaussienne. Donc كاين بك un truc تاع bon تاع développement etc. puisque n كبيرة بزاف. Donc vous allez trouver cette forme gaussienne. وبالتالي donc هذه PM PX elle va garder la même forme بوضع X يساوي ML. L خي قلنا هو لاندا. X تساوي ML. M نعوضوها ب X sur L. و le nombre هنا تاع nombre de pas هو الزمن الكلي تقسيم la durée moyenne ما بين تصادمين. Le nombre le temps total على le temps ما بين تصادمين يعطيك عدد التصادمات الكلي خلاص. Dans le sens positif et négatif. Donc هذه c'est une loi. Donc c'est une loi microscopique statistique. Donc هنا التوزيع على M وهنا التوزيع على X جبدناه من le nombre M. Donc on remarque que la valeur moyenne de la distance parcourue, donc la valeur moyenne تاعها, on va voir qu'elle est égale à 0. Donc vous pouvez utiliser donc الاحتمال PX, التكامل XPX, on va trouver qu'il est égal à 0. Et c'est acceptable parce que les choses se font au hasard. الآن la distance quadratique moyenne x carré bar هذا الحساب donc il est simple. Donc vous utilisez les intégrales. Donc الحساب هذا il est simple, il va donner L carré يعني lambda carré. قلنا L هو lambda, c'est le libre parcours moyen في T على τ. Donc on va voir que XQ كذلك كما في la page 6 كما في l'étude macroscopique هي كذلك تتناسب مع الزمن أس نصف. Donc les considérations macroscopiques ولا statistiques في زوج مدلنا XU تتناسب مع النصف. Bon, لو كان نهز une comparaison كان نهز الاحتمال PX هذا donc اللي égal à moins tau x carré du TL carré اللي عنده une forme gaussienne ونساويه بلا forme gaussienne اللي شفناها في لو كور تاع les statistiques. Donc on va trouver que sigma هذا ماهوش le libre parcours moyen, هذا c'est l'écart quadratique. Sigma égale TL carré sur tau. Égale TR carré sur tau. Donc on va voir كما شفنا في لو كور تاع les statistiques. Sigma هو هذا البعد. يعني باللي la largeur de la gaussienne العرض تاع la gaussienne واش بيه il va augmenter مع تزايد t أس نصف. هاد la largeur اللي هي xq لهنا اللي هي الx لهنا. Donc j'ai fait une comparaison بين الشيء اللي قريناه من قبل و une gaussienne mathématiquement الشيء اللي لقيناه في الاحتمال هذا. Donc xq هذه تتوافق t أس نصف تتناسب معها. Donc la largeur de la gaussienne تزيد مع زيادة t أس نصف. هذا الفينومين تاع لا بروبريتي تاعنا كوادراتيك اكس كيو تتناسب مع تي أس نصف هو اللي يميز لي فينومين دو ديفوزيون. سي لي فينومين فيزيك دو ديفوزيون. دونك enfin on va parler du transport تاع une propriété.
Donc, on va voir le transport d'une propriété X. On va voir ça donc من جهة le courant volumique والتدفق phi. Hein? Donc, le courant volumique J et le flux phi. Donc, on dit que دركا نوصلوا للخاصية تاعنا que ce soit انتقال جزيئي ولا تاع لا charge ولا تاع la viscosité. On dit que la grandeur x est transportée suivant un axe OX. Si la quantité totale de la propriété qui traverse une surface donnée pendant une durée t n'est pas nulle. Hein? À travers une surface, bien sûr, S. يعني انتقال la propriété x في سطح S خلال زمن t ماهوش nul. On dit que le système n'est pas en équilibre. Hein? On dit que le système il n'est pas en équilibre, donc il est hors d'équilibre. Donc لهنا رانا تلاقينا كذلك la notion تاع le hors équilibre. En équilibre, كما شفنا في la théorie cinétique, le vecteur vitesse moyen v bar de toutes les particules appartenant à un élément de volume est nul. شفناها في la théorie cinétique في هذوك الفرضيات تاع الكاو شفنا باللي le vecteur vitesse la moyenne تاعو elle est égale à 0. Par contre, hors d'équilibre, هذا هو اللي يميز حالة l'hors d'équilibre, l'uniformité يعني التجانس تاع la propriété n'est pas réalisé. ما عندناش تجانس في كل النقاط. إذا la moyenne تاع le vecteur vitesse n'est pas nulle. وتسمى la vitesse هنا elle est appelée vitesse de dérive des particules. Vitesse de dérive de particules. Donc, نهضروا لهنا على le courant volumique de la propriété. Hein, le courant يعني التيار الحجمي la propriété. إذا نشوفوا مع le cylindre هذا. لكن دلتا n هو le nombre de particules de vitesse de dérive v. Donc on va considérer que ces particules ils sont petits mais macroscopiques. ما وصل la partie هادو ما نهضروش على الميكروسكوبيك, elles sont macroscopiques. Les particules traversent l'élément de surface ds, donc ils traversent l'élément pendant une durée dt, donc ils sont contenus dans le volume هذا دلتا n هذا كي نضربوا حنا لا فيتاس تاعهم اللي ينتقلوا بها هنا في الزمن تحصلوا على الطول, نضربوا في ds نتحصلوا على حجم السيلندر هذا شعاع وحده, ونضربوه في لا كونسونطراسيون عدد لي بارتيكول في وحده الحجم. بالتالي حين نلقاو دلتا n لو نومبر دو بارتيكول اللي هنا ستادير لي il a traversé le ds. Donc NV c'est la concentration. وبالتالي فدلتا x تغير لهنا تاع la propriété quel que soit واش راح يساوي؟ راح يساوي لنا NV هذا حنقسموه NV حنضربوه دونك في لا ماس ونقسموه على الزمن. دونك حين تحصلوا على la densité volumique. Non, je pense que non, c'est le flux. منقسموش على الزمن. Donc on va diviser par le volume. Donc نتحصل كي diviser par le volume عدد les particules في وحدة الحجم كي نضرب في la masse صح الله et diviser par le volume حنتحصل bien sûr على la densité volumique. Donc تغير la propriété في جزء من le cylindre يعني اللي elle a traversé la surface ds يساوي بدأ يساوي donc يساوي la densité مضروبة في السطح مضروبة في السرعة في الزمن. عنصر السطح bien sûr c'est un ds pendant une durée dt. التعريف تاع le courant volumique J حنا وخي قلنا la propriété تاعنا x واش يساوي la densité volumique في الحجم la densité volumique في السرعة rho v. Donc c'est une définition نعرفوها. Le flux de la grandeur x, le flux donc التدفق يساوي التكامل على السطح كله تاع le courant volumique في n لهنا هو شعاع وحده ds. donc التكامل حيكون على السطح. هنا هادو تعريف c'est une partie de définition تاع le courant ou تاع le flux تاع une propriété x. Maintenant, si on fait une interprétation microscopique, on va regarder la deuxième image, ou la deuxième figure. Donc, la deuxième figure. حين نهضروا هنا على le courant et le flux في النقطة x. يعني كان في النقطة x moins L
il a passé par X, il est arrivé à X plus L. Donc, la figure 2. Donc, qu'est-ce qu'on a? On interprète le transport de X microscopiquement. Donc, بصح situé bien sûr à كما قلت لكم في le point X abscisse يعني coordonnée. NV il y a la concentration en moyenne. Bon, il y a NV sur 3 molécules dirigées suivant OX. Donc regardez bien. NV sur 3, NV il y a la concentration كامل. كاينه NV sur 3 dirigées suivant OX. NV sur 6 suivant OX plus et ou NV sur 6 suivant OX moins. Bon, si on regarde ça, on نقولوا NV il y a la concentration en moyenne. ومن بعد نقول NV sur 3 divisé suivant OX. علاه؟ خاطرش حنايا السيلندر تاعنا ما فيهش باك X. هذا سي X. عندنا Y و Z. وخي هضرنا في لا تيوري سينيتيك. خي هضرنا على ليزوتروبي دي فيتاس. ايزوتروبي دي فيتاس يعني l'isotrope qui est suivant au X, qui est suivant au Y, qui est suivant au Z. Donc la concentration suivant chaque axe تتقسم على 3. L'axe وحده X عنده نص في جهة X plus ونص في جهة X moins. Donc NV sur 6, NV sur 6. Donc les particules qui traversent S dans le sens plus وين كانوا هنا اللي يمشيو هك كانوا هنا من قبل في X moins L pendant dt. Le nombre تاعهم قداه؟ Le nombre تاعهم هي la concentration في الحجم. La concentration هذه والحجم هو السطح في المسافة V dt. V هي la vitesse moyenne. V dt. Donc c'est la vitesse moyenne. Même raisonnement dans le sens négatif. إذا le flux التدفق اللي هو عدد les particules donc qui traversent la surface S pendant une durée dt fois la propriété. ها هو هذا العدد تاع لي بارتيكول نقسموه على الزمن فوا لا بروبريتي. لا بروبريتي عندنا في هاد لو بوين كاين اللي جاو من اكس موان ال وكاين اللي وصلوا ل اكس بلس ال. دونك نديرو لا ديفيرونس. ها اكس اللي كانت في اكس موان ال و اكس اللي ولات في اكس بلس ال ونديرو اون ديفيرونس. لو ال هنايا سي اون بوتيت ديستانس. لو ال هنا ني با لاندا سي ان ال très petit. إذا نقدروا نديرو بيسك حنايا الإكس elle est très grande devant elle. Donc on peut faire un développement de Taylor. يعني ندير هذا الفقر وندير له النشر. ها جو رامبلاس هذا النشر هنا نتحصل على لو فلو. دونك دلتا إكس sur dx fois s. إذن هذا سي لو فلو دو لا بروبريتي إكس وهذا سي لو كورون اللي هو لو فلو على اس اللي قبيل كتبناه رو في سي لا ميم شوز. دونك وهذا سي لو فيكتور كورون مكتوب بدلالة لا كونسونطراسيون لا فيتاس مويان. لا جو ميكسكوز لاندا سي لو ال سي لاندا. لو ال هنا تاني لاندا. سي هنايا سي اون دوكيمونطاسيون وحده اخرى اللي يهزو فيها L c'est le libre parcours moyen. هذه une autre documentation يهزوا فيها libre parcours moyen يهزوه يكتبوه L. donc lambda هو ال L. منين نلقاو L هو lambda c'est le libre parcours moyen. donc en fonction du libre parcours moyen. donc en résumé le flux et le courant donc volumique هذا تاع la propriété X ils peuvent représenter le flux et le courant a beaucoup de propriétés, nombre de particules, charge, viscosité, etc. Donc, هذا c'est le cours de transport, c'est le cours le plus simple, peut-être dans tous les cours. ما في حتى تعقيد. Vous avez les exercices, vous pouvez consulter. Donc, et on suit petit à petit jusqu'à ce que nous aurons une réponse définitive de l'administration. Assalamu alaikum.